देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 टी गुरुत्वपूर्ण खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिबे। नंबर 1 मध्याह्न भोजन रे पिलांको मिलिबो पोषणयुक्त चाउळ लड्डू। मध्याह्न भोजन व्यवस्था रे पिलांको दियाजिबो पोषणयुक्त चाउळ लड्डू। प्रथम रु दशम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ुवा पिला माने एहाकू खाइबे। एप्रिल 1 रु गोटे सप्ताह रे प्रति पिलांकू 3टी लड्डू दियाजिबो बोली राज्य सरकार निष्पत्ति नैछंती। एने बुधवार विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिबा बेले पीएम पोषणर राज्य नोडाल अधिकारी गिरीश चंद्र सिंह सबु जिलापालंकू सूचना दैछंती। विद्यालय रे पाठ पढ़ुवा पिला माने मांडिया गुड़ बादाम और घीयुक्त पोषण लड्डू खाईपारे। पीएम पोषण योजना अधीन रे पिलांकू एही लड्डू मिलिबो। पूर्वरु पिलांकू मध्याह्न भोजन रे केवल भात डाली सोयाबड़ी तरकारी एवं अंडा तरकारी दिया जाउथिला। एबे सोमवार मंगलवार एवं गुरुवार सकाळ समय रे पिलांकू पोषण लड्डू दिया जिवो बोली निष्पत्ति नैछंती। नंबर 2 जरूरीकालीन परिस्थितिर 21 बंदी को मिलिबो पेंशन। जरूरीकालीन परिस्थिति समय बंदी मानू पेंशन देवा नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बुधवार विधानसभा रे विवृत्ति रखिछंती। 25 जून 1975 रु 21 मार्च 1977 मसीहा पर्यंत जातीय जरूरीकालीन परिस्थिति समय MISA DIR एवं DISIR आईन बड़े गिरफ होइथिबा बंदी मानू सरकार द्वारा मासिक पेंशन देवा नहीं गत स्वाधीनता दिवस रे घोषणा करा जाइथिला। इतिमध्य विभिन्न जिल्लारू आसिथिबा जिला स्तरीय कमिटीर निष्पत्ति को विचार करी प्रथम पर्यायर 21 जन को गत जनवरी 1 रु मासिक 20,000 टंका पेंशन देवा नहीं राज्य स्तरीय कमिटी सुपारिश करिसंती। राज्य सरकार इतिमध्य एहाको अनुमोदन करिसंती। नंबर 3 हाईकोर्ट मुख्य विचारपति भावे शपथ नेले जस्टिस हरीश टंडन। हाईकोर्ट मुख्य विचारपति भावे शपथ नेले जस्टिस हरीश टंडन। मुख्य विचारपति को शपथपाठ करिसंती राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति। शपथोत्सव में मुख्यमंत्री मोहन माझी उपस्थित थिले। हाईकोर्ट परिसर में होईछि शपथ ग्रहण उत्सव। कलिकता हाईकोर्टर वरिष्ठ विचारपति होउचंती जस्टिस हरीश टंडन। नंबर 4 आज विधानसभा घेरिबो कांग्रेस। आज विधानसभा घेराव करने को निष्पत्ति नहीं राज्य कांग्रेस। दल पक्षर विधानसभा घेराव सह यार आखपाख अंचल में विक्षोभ प्रदर्शन करा बोली सूचना रही। तेबे एही विक्षोभ समय राजधानी केतेक क्षेत्र में ट्राफिक समस्या देखा नहीं आशंका करिछि कमिशनरेट पुलिस। भुवनेश्वर सहर एवं एहार आखपाखे विशेषकर राजमहल छकरू रूपाली छक पर्यंत उभय पार्श्व रास्तार सकाळ 9 अपराह्न 3टा पर्यंत ट्राफिक समस्या सृष्टि होबार आशंका करा जाउछि। तेबे ट्राफिक समस्या एड़ाइबा निमंते कमिशनरेट पुलिस पक्षरु राजमहल छकरू रूपाली छक पर्यंत उभय पार्श्व रास्तार न जाई अन्य रास्ता दे जीवा निमंते जनसाधारण को अनुरोध करा जाइछि। पाणीपाग सूचना 29 रु फेरिबो ग्रीष्म प्रवाह। 31 रु कालबैशाखी संभावना। पुणी फेरिबो ताती। 29 रु पुणी ग्रीष्म प्रवाह जारी रहिबो। अभ्यंतरीण ओडिशा हेबो विशेष प्रभावित। 5 जिला को येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। 5 जिला है सोनपुर बलांगीर बौद्ध कलाहांडी संबलपुर। 31 तारिख जाए राज्य में ग्रीष्मर दाउ रहिबो। तेबे पागरे विशेष परिवर्तन हेबो नाही बोली पाणीपाग विज्ञान केन्द्र कहिछि। सेपटे पाणीपाग विशेषज्ञ कहिसंती दक्षिण पश्चिम दिग समेत उत्तर ओडिशा पटु पवनर प्रवाह रहुछि। फଳରେ तापमात्रा सामान्य रहिबो। अधिक तापमात्रा वृद्धि संभावना नाही। एभଳି पाग रहिले 31 रु कालबैशाखी संभावना रहुछि। 31 रु 2 पर्यंत कालबैशाखी वर्षा होइपारे। मुख्यतः केंद्रीय ओडिशा दक्षिण ओडिशा समेत उत्तर ओडिशार किछि स्थान रे मध्य कालबैशाखी वर्षा होइपारे बोली कहिसंती पाणीपाग विशेषज्ञ। नंबर 6 एप्रिल 14 रु माछ धरा कटकणा। माछ वंश वृद्धि पई बढ़िला दिन। समुद्र में माछ वंश वृद्धि करने को 45 दिनिया कटकणा जारी होइथिला। एबे 61 दिन को यह वृद्धि पाइछि। सबु वर्ष भली आसंता अप्रैल 14 तारिख ठारू माछधरा कटकणा लागू हेबो। केंद्र सरकार मत्स्य विभाग गत किछि वर्ष हेबो एही कटकणा जारी करिसंती। कारण एही समय रे माछ माने अंडा देई जाणा सृष्टि करंती। धीरे धीरे समुद्र में माछ वंश कमी जाउथिबो बेले एही जाणा सृष्टि समय रे माछ धरिले अनेक जाणा मरी जांती और अदरकारी माछ जाल को आसी जांती। नंबर 7 महंगा हेब सरकारी नियंत्रित कर्कट हृदघात मधुमेह औषध। कर्कट मधुमेह हृदघात और अन्य आंटीबायोटिक समेत सरकार नियंत्रित औषधगुड़िक खूब शीघ्र महंगा हेबो। रिपोर्ट अनुसार यह औषधगुड़िकर मूल्य 1.7% वृद्धि पाइबार आशंका करा जाउछि। नंबर 8 मंगलवार व्यतीत अन्य सबुदिन चलिबो पुरी राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस।
ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ଓ ପୁରୀ ରାଉରକେଲା ପୁରୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ସେବା ସୂଚୀକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ଚଳାଚଳ କରିବ। ସଂଶୋଧିତ ସେବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ 3ରୁ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ 7 ଜୁନ୍ରୁ ଶନିବାର ଦିନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟ ଓ ରହଣୀରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ତତ୍ପରତା। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। 1164 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ କାମ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି। ଦେଶ ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତତ୍ପରତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡିପିଆର୍ ଆବେଦନ ପରେ ଏବେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 12 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 221 ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 10 କଟକରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଇଁ ଅତିଥି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କଟକ ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମଧ୍ୟ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହେବେ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳନର ଯୋଜନା କରିଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ନମ୍ବର 11 ପାର୍କିଂ ନଥିଲେ କଟକରେ ବନ୍ଦ ହେବ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ। ପାର୍କିଂ ନଥିଲେ ଆଉ କଟକ ସହରରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ। କେବଳ ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିୟମକୁ ଖିଲାପ କରି ହସ୍ପିଟାଲ ଚଳାଇଥିବା ମାଲିକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲିଲା କଡ଼ା ନିୟମର ଖଣ୍ଡା। ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିବା ସହିତ ସିଏମ୍ସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଜଏଣ୍ଟ କମିଟି। ଚଢ଼ଉରେ ପାର୍କିଂ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଲ୍ ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେପଟେ ଏହି ନିୟମକୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ବେଳେ ସହରବାସୀ ଏହି ନିୟମର କଡ଼ାକଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2 ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରି ମାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବି କହିଲେ ତାରା। ସସ୍ପେଣ୍ଡ ପରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ କଲର ଧରି ବିଧାନସଭା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରି ମାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସୁନା ଚେନ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପଠାଇ ଆମକୁ ଟେକି ନେଇ ମାଡ଼ ମରାଇଛନ୍ତି। ଦେହରେ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ମିଛ କହୁନି। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ବିଧାନସଭା ଗେଟ୍ରେ 3ଟା ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଚାକର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକମାନେ ବିଧାନସଭାକୁ ଯିବା ଉଚିତ, ହେଲେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଏମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାରା। ନମ୍ବର 13 ବିଧାନସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଗୃହକୁ ଫେରିଲେ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ। ଗୃହରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ମଙ୍ଗଳବାର ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୃହରେ ବାଚସ୍ପତି ବିବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ପରେ ଗୃହକୁ ଫେରିଲେ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଦାବି କରି କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ। ବାଚସ୍ପତି ବିବୃତ୍ତି ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭରୁ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। ପ୍ଲାକାର୍ଡ, ପୋଷ୍ଟର, ବ୍ୟାନର ଧରି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରୁ କଡ଼ା ବ୍ୟାଚ୍, କଡ଼ା ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି ହୁଇସିଲ୍, ତୁରୀ, ଘଣ୍ଟ, ବଂଶୀ ବଜାଇ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 କେନ୍ଦୁପତ୍ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଡ଼ାଳି ଯୋଜନା। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2024 କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶସ୍ୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ 8,59,449 ଜଣ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଡ଼ାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶତକଡ଼ା 25 ହାରରେ 52.63 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭାଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 20,502 ଜଣ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବନ୍ଧେଇ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଶତକଡ଼ା 5 ହାରରେ 1.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଏବଂ 16,754 ଜଣ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସାମୟିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶତକଡ଼ା 5 ହାରରେ 4.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଗଛ କାଟିବା ମଣିଷ ହତ୍ୟା ଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କହିଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଛ କାଟିବା ମଣିଷ ହତ୍ୟା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହା ସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ କାଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ପାଇଁ
1 लाख टंकार जरिमाना लगेइछंती। ताज ट्रापेजियम जोन रे 454 गछ काटिथिबो जणे व्यक्ति आवेदन को खारज करने समय जस्टिस अभय एस ओक्का एवं जस्टिस उज्जवल भूया को नहीं गठित खंडपीठ एपरी टिप्पणी करिसंती। सुप्रीमकोर्ट कहिसंती परिवेश को क्षति पहुंचुथिबा कोनोसी मध्य व्यक्ति को दया देखिबा उचित नुहे। नंबर 16 विदा हेबे असाधु अपारग सरकारी अधिकारी और कर्मचारी। विदा हेबे असाधु अपारग सरकारी अधिकारी और कर्मचारी। सबु विभाग को मुख्य सचिव लिखिछंती चिठी। असाधु अपारग सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को अवसर पूर्व विदा कर कार्य सन्देहजनक रहुथिबा सचोटतार अभाव थिबा किंबा अपारग अधिकारी और कर्मचारी को अवसर पूर्व सरकारी चाकरी बहिष्कार करने को मुख्य सचिव देइछंती निर्देश। एने साधारण प्रशासन विभाग पक्षर पूर्व जारी होइतिबा सर्कुलर को कड़ाकड़ी पालन करने को मुख्य सचिव मनोज आहूजा निर्देश देइछंती। नंबर 17 बीजेपी पक्षर सौगाते मोदी योजना आरंभ। मुसलमान मानक सह जोड़ी हेबा पई बीजेपी पक्षर ईद उपलक्षे एक गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम आरंभ कर जाइछि। यह अंतर्गत देशर 32 लाख आर्थिक अनग्रसर मुसलमान परिवार को उपहार पैक दियाजिबो। सौगाते मोदी नाम नामित यह उपहार गुड़िक मस्जिद मानक सहयोग रे आयोजित कार्यक्रम माध्यम बंटन कराजिबो। बीजेपी संख्यालघु मोर्चार यह प्रयास मुंबई आरंभ होइछि। नवी मुंबईर 200 आर्थिक दुर्बल परिवार को सौगाते मोदी किट प्रदान कर जाइथिला। उपहार पैक गुड़िक खाद्य सामग्री पोशाक सिमेई खजूर सुखिला फल एवं चीनी रही। एथिरे महिलांक पई सलवार सूट कपड़ा एवं पुरुष मानक पई कुर्ता पायजामा कपड़ा अछि। एक किट्र आनुमानिक मूल्य प्राय 500 रु 600 टंका हेबो बोली सूत्ररु जणा पड़िछि। नंबर 18 विदेश रे टीकाकरण तालीम देउछंती भारतीय स्वास्थ्यकर्मी। गत किछि वर्ष मध्य स्वास्थ्य क्षेत्र में आगेइछि देश। यह समग्र विश्व को प्रभावित करिछि। जातीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान विश्वर अनेक देशगुड़ी को टीकाकरण तालीम देवा आरंभ करिछि। भारत पक्षरु मालदीप मालावी एवं नेपाल जाई ए तालीम दिया जाउछि। नंबर 19 पूर्वतन मुख्यमंत्री भूपेश बाघेलଙ୍କ घरे सीबीआई रेड। छत्तीसगढ़ पूर्वतन मुख्यमंत्री घरे सीबीआई रेड। भूपेश बाघेलଙ୍କ बासभवन रे चढ़ऊ करिछि सीबीआई। रायपुर और भिलाई रे रेड जारी रही। 2017 सीडी मामला रे सीबीआई रेड करुथुबो सूचना मिली। कहुछि जे सीबीआई टीम तदंत पई रायपुर और भिलाई रे पहुंची। यह पूर्व प्रवर्तन निर्देशालय टीम भूपेश बाघेलଙ୍କ बासभवन रे चढ़ऊ करिथिला। 6000 कोटी टंकार महादेव बेटिंग ऐप दुर्नीति मामला रे ए चढ़ऊ करा जायथिबा जणा पड़िछि। नंबर 20 गृह विभाग श्वेतपत्र जारी। राज्य में अधिक दुष्कर्म मामला चिंता बढ़ी साइबर अपराध। प्रकाश पाइला गृह विभाग श्वेतपत्र। गृह विभाग पक्षर प्रकाशित 2024 श्वेतपत्र रे दर्शाଯାଇଛି जे 2024 रे अर्थनैतिक अपराध शाखा मोट 13टी मामला रुजु होईछि। सेहिपरि राज्य में अधिक रही दुष्कर्म मामला चिंता बढ़ी साइबर अपराध। 2024 रे मोट आपराधिक मामला 2 लाख टपिछि। 2023 रे एही संख्या 1,19,000 थिला बेले 2024 रे रुजु होइतिबा धर्तव्य अपराध मामला संख्या 2,14,113 होईछि। नंबर 21 पुणी आत्मसमर्पण कले 9 माओवादी। पुणी आत्मसमर्पण कले 9 जण माओवादी। बुधवार छत्तीसगढ़ सुकमा जिले में वरिष्ठ पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स अधिकारी सम्मुखें आत्मसमर्पण करिसेंती एही माओवादी माने। आत्मसमर्पणकारी नक्सलंक मध्य 6 जण महिला अछंती। सेमानक नाम 26 लाख टंकार सामूहिक पुरस्कार घोषणा कर जाइतिला बोली सुकमा पुलिस अधीक्षक किरण चौहान कहिसेंती। माओ संगठन रे दिनकु दिन बढ़ुतबो अत्याचार एवं पुलिसर माओ दमन ऑपरेशन रे अतिष्ठ होई एही 9 जण माओवादी आत्मसमर्पण करिसेंती बोली सेमाने कहिसेंती। नंबर 22 अमेरिका रे ट्रम्प गोल्ड कार्ड रो जबरदस्त चाहिदा। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प गोल्ड कार्ड भिसा कार्यक्रम औपचारिक भाव आरंभ करने को जाउछंती। किंतु ता पूर्वरु एहाकु किनिबा पई विदेशी लोकंक मध्य प्रबल आग्रह देखा देइछि। दिनकरे लोके 1000 गोल्ड कार्ड किनि नेइछंती। अमेरिकार वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ए सूचना देइछंती। हावर्ड लुटनिक कहिछंती ट्रम्प गोल्ड कार्ड रो चाहिदा एबेठारु जबरदस्त रहिछि। गोटे कार्ड रो मूल्य $5 अर्थात 44 कोटी टंका रही। अर्थात 44 कोटी टंका दे अमेरिकार नागरिकता हासिल करा जाई परिबो। नंबर 23 यूक्रेन सीमार लैंडमाइन विस्फोरण रूसियन टीवी सांबादिकांक मृत्यु। रूसियार मुख्य सरकारी टीवी चैनल 1 रो जने सामरिक सांबादिका यूक्रेन सीमार माइन विस्फोरण रे जीवन हरैछंती। एही घटना सीमार रूस पार्श्वर बेलगोरोड अंचल में घटिथिबा चैनल कहिछि। चैनल 1 रो युद्ध संवाददाता अन्ना प्रोकोफिवा तांको वृत्तिगत कर्तव्य पालन करुवा समय मृत्युवरण करिथिबा टीवी चैनल एक विवृत्ति रे कहिछि। नंबर 24 अमेरिका रे बदलिबो भोट देवा तरीका भारतर उदाहरण देई कहिले ट्रम्प।
ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରଠୁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମଙ୍ଗଳବାର ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଦେଶରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକାରେ ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସେଠାକାର ସଂଘୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ଭାରତ ଆମେ ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ ଭଳି ସରକାରୀ ପରିଚୟପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁ, ସେହିପରି ଏବେ ଆମେରିକାରେ ଯଦି କେହି ଦେଶର ନାଗରିକ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ହିଁ ସେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 25, ଶାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଲା କଂଗ୍ରେସ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଂଗ୍ରେସ ବୁଧବାର ସଂସଦରେ ସ୍ୱାଧିକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହା ସାଂସଦ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନହାନି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଲ୍ 2024 ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସମୟରେ ଶାହା ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଅପମାନଜନକ। ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଶାହା କହିଥିଲେ, ଉପା ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଥିଲା। ଶାହାଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ସୋନିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ଜୟରାମ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 26, ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କଲା ସ୍ୱଦେଶୀ ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ମେସିନ୍, ଏମ୍ସରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେଜୋନାନ୍ସ ଇମେଜିଂ ବା ଏମ୍ଆର୍ଆଇ ମେସିନ୍ ବିକଶିତ କରିଛି, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, କାରଣ ଏହି ମେସିନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 80ରୁ 85% ଉପକରଣ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 27, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 8 ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା କେକେଆର୍। ବୋଲିଂ ପରେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଡିକକଙ୍କ ପରାଜିତ 97 ରନ୍ ବଳରେ କେକେଆର୍ 15 ବଲ୍ ବଡ଼ କଥାଇ 153 ରନ୍ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 151 ରନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡିକକ୍ 97 ଓ ରଘୁବଂଶୀ 22 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହି ଟିମ୍କୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 28, ଅସ୍ମିତା ରାଜ୍ୟ ହକି ଆରମ୍ଭ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବୃହତ୍ ବିଜୟ। ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅସ୍ମିତା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ବାଳିକା ଉପକନିଷ୍ଠ ଓ କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗରେ 8ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଉପକନିଷ୍ଠ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା 9-0 ଗୋଲରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ପାନପୋଷ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ 6-0 ଗୋଲରେ ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ 6-2 ଗୋଲରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ 3-2 ଗୋଲରେ ଗାଙ୍ଗପୁର ହକି ଆସୋସିଏସନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସେହିଭଳି କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 18-0 ଗୋଲରେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଦେବଗଡ଼ 6-1 ଗୋଲରେ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 6-0 ଗୋଲରେ ଜୟପୁରକୁ ଓ ଏମ୍ଏସ୍ଏସ୍ ହକି ଏକାଡେମୀ 5-3 ଗୋଲରେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ନମ୍ବର 29, ଜାତୀୟ ଉପକନିଷ୍ଠ ଅଶୀ ଚାଳନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଘୋଷିତ। ମାର୍ଚ୍ଚ 27ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ କଟକ ଜାତୀୟ ଉପକନିଷ୍ଠ ଆଶୀ ଚାଳନା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବୁଧବାର ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଚୟନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେନ୍ସିଂ ଏକାଡେମୀରେ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୟାମ୍ପରେ 34 ଜଣ ଖେଳାଳି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 24 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ସୁମିତ ରଞ୍ଜନ ପୁରୋହିତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 30, ଭାରତ ଆସିବେ ବିଶ୍ୱବିଜେତା ଲିଓନେଲ ମେସି। ଭାରତର ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଅକ୍ଟୋବରରେ କେରଳରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲିଓନେଲ ମେସି ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। 14 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଅଧିନାୟକ 2011 ପରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ କେରଳର କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭି ଅବ୍ଦୁଲ ରହିମାନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ କେରଳ ଗସ୍ତ କରିବ ଏବଂ କୋଚିରେ 2ଟି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।